Stage 2, 2026. Si Del Toro nagka-problema. Nag-cover yan, naplatan siguro yan. Sabing habol ni Del Toro, 2 minutes. Ang 28 seconds ang hahabulin niya sa Piliton 2. Grabe, ang tagal. Ang laki Toro, last 530 meters to the finish line, oh. Trangko na, grabe, hatak kay Pogi. Last 400 meter. Ay, grabe. Oh, agbat na. Oh, umangat si Pogi. Yan si Bendegard. Si Del Toro, muntik pang mabangga dyan. Kakalingon, buti na lang, hindi na bangga. Sa pa rin kumuha, ang lakas. Thanks kay Pogi, bigyan si Del Toro. Yun o, laglag na, naiwan na. Grabe oh. Ay, grabe, iyak si Del Toro ah. Thanks Pogi. Toro, pangalawa si Pogi. Yan, o, sino nag-ano sila kasi namang muna. Kanin oh. Bigyan ni Pogi ah. Thanks Pogi, thank you. Thanks Pogi. Isaac Del Toro.